بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا الصباح المبارك إن شاء الله يدور حول آيات من سورة الزمر. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini insyaallah seputar ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zumar. Yaqulullah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil aziz min surati Az-Zumar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surat Zukhruf ayat 22 dan 23. Siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk Islam dan dia di atas cahaya dari Tuhannya? Maka celaka orang yang keras atau membatu hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala menurunkan perkataan yang paling terbaik, kitab yaitu Al-Qur'an, mutasyabihan yang serupa isinya, mathaniya yang diulang-ulang, yang bergetar darinya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian kulit mereka melunak dan hati mereka demikian juga kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah petunjuk Allah yang Allah berikan petunjuk itu dengannya siapa yang Allah kehendaki. Maka barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Idzan ahibbati fillah, al-qulub qalban, qalbun insyaraha lil Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, hati manusia itu ada dua. Yang pertama adalah hati yang dimudahkan atau dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam. Wa qalbun qasi la yataqabbal ta'alim al-Islam. Yang kedua adalah hati yang keras, hati yang tidak menerima arahan-arahan petunjuk-petunjuk Islam. Al-qalbu al-awwal yaqulu Allah jalla jalaluhu afaman sharaha Allah sadrahu lil-Islam. Idzan insyirahu as-sadr min Allah jalla jalaluhu. Jadi hati yang pertama yaitu hati yang lapang. Siapakah orang yang lebih baik dari orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya untuk Islam? Hadzal qalb yakun mutaqabbil li kulli ta'alim al-Islam.
hati yang semacam ini, hati yang siap menerima semua arahan dan petunjuk Islam. mustaslim li awamirillah jalla jalaluh. Hati yang pasrah menerima seluruh perintah Allah Azza wa Jalla. La ya'taridu ala syai'in min qada'illah wa qadarih. Dan sama sekali tidak menolak suatu apapun dari ketetapan, takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hadzal qalb salim kama qala Allah Azza wa Jalla yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Jadi hati ini adalah hati yang selamat. Hati yang selamat di mana pada suatu hari tidak ada lagi manfaat harta dan anak kita. Hadzal qalb kama akhbara Allah Azza wa Jalla ba'da an insharaha sadruhu lil Islam ya'ishu ala nur min rabbih. Jadi hati yang setelah Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk menerima Islam, hati yang semacam ini kemudian setelah itu di atas cahaya Tuhannya. Idzan an-nur alladhi ta'ish bihi fi ad-dunya hasab al-inshirah alladhi fi sadrik. Jadi cahaya yang akan menerangi manusia di dunia ini sesuai dengan kelapangan dadanya dalam menerima Islam. Turid nur tam fi hadhihi al-hayat ad-dunya yajib an yakun fi qalbika inshirah tam lil Islam. Jadi jika kita menginginkan cahaya Allah Subhanahu wa taala sempurna, sangat terang bagi kita, maka demikian pula wajib hati kita betul-betul lapang untuk menerima semua apa yang datang dari Islam. Kullama naqasa al-inshirah kullama naqasa an-nur. Maka setiap kali kelapangan dada ini berkurang dalam menerima aturan atau perintah-perintah Islam, maka demikian pula cahaya itu akan juga berkurang. Idzan hadzal nur alladhi ta'ish bihi fi ad-dunya yunawwir lak at-tariq. Jadi cahaya ini yang kita hidup di dunia akan memberikan penerangan bagi kehidupan kita dalam menapaki kehidupan dunia. Hadzal qalbul awwal al-qalbun munsyarih li ta'alim al-Islam. Jadi ini adalah hati yang pertama, hati yang lapang dalam menerima arahan-arahan petunjuk Islam. Al-qalbu tsani al-qasi. Kemudian hati yang kedua yaitu hati yang keras, membatu. La yaqbal ta'alim al-Islam, mithlu al-hajar. La yadkhul fihi syai' wala manfa'ah. Yaitu hati yang membatu, seperti batu, itu tidak menerima apapun. Jadi segala arahan petunjuk datang dari Islam itu tidak akan dia terima. Kama akhbarana Allah Azza wa Jalla an qulub bani Israil, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashadd qaswah. Seperti hati yang dimiliki oleh Bani Israel, seperti apa yang Allah jelaskan. Thumma qasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi membatu, keras, fahiya, bahkan dia lebih keras dari batu. Aw ashadd qaswah min al hijara, bahkan lebih keras daripada batu itu sendiri. Hadzal qalb la yansyarih lil Islam. Jadi hati yang semacam ini tidak lapang menerima arahan Islam. La yastaslim lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hati yang tidak pasrah, tidak menerima apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya. Indahu i'tiradat, indahu syukuk, indahu syubuhat, indahu syahawat. Jadi dia memiliki penolakan. Jadi ada keraguan dalam hatinya dan juga ada syahwat. Hadzal qalb kaifa ya'ish? Qala Allah Azza wa Jalla ulaika fi dhalalin mubin. Jadi orang yang memiliki hati semacam ini bagaimana akan hidup di dunia ini? Seperti yang Allah katakan ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Dzukirat al-qaswa fil Qur'an al-Karim 7 marrat. Jadi qaswah, kekerasan hati, kebekuan hati disebutkan dalam Al-Qur'an 7 kali. Walam tattasil illa bil qalb. Yani lam tuzkar qaswatul qalb illa ma'al qalb. Al-qaswah lam tuzkar illa ma'al qalb. Jadi kekerasan, membatu itu tidak disebutkan melainkan pasti dikaitkan dengan hati. Idzan qaswatul qalb ma hiya? Tajawuz al-qalb an dzikrillah. La yurid dzikrallah azza wa jalla. Jadi kekerasan hati itu apa? Yaitu orang yang
menjauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. بل يغضب إذا ذكر الله عز وجل. Bahkan dia murka, marah jika disebut Allah Azza wa Jalla. يقول الله عز وجل عن هؤلاء: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. تشمئز قلوبهم إذا ذكر الله وحده. Seperti apa yang Allah sebutkan, jika disebut nama Allah saja, ya, maka hati mereka menjadi sempit, mereka benci, tidak suka. لذلك تجدهم يعبدون آلاف الأصنام ويغضبون من الموحدين. Jadi oleh karena itu kita dapati mereka itu menyembah ribuan patung, ribuan Tuhan. Tapi mereka marah, murka, tidak suka, benci kepada orang yang mentauhidkan Allah. يعبدون البقر والحجر والفأر والشجر وكل ما يخطر على بال الإنسان يعبدونه، وإذا رأوا الموحدين تشمئز قلوبهم ويغضبون ويقتلونهم. Jadi mereka menyembah batu, menyembah sapi, menyembah pohon, bahkan menyembah tikus, ya, atau apa yang terbesit dalam hatinya mereka sembah. Tapi ketika melihat orang mukmin yang menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka sempit, mereka marah, mereka benci, bahkan mereka membunuhnya. لا يريد أن يرى موحد على وجه الأرض. Jadi mereka tidak ingin melihat seorang yang mentauhidkan Allah di muka bumi ini. كما وصفهم الله تشمئز قلوبهم من ذكر الله. Seperti apa yang Allah sifatkan. Jadi tasmaiz, ya, jadi hati mereka sempit, ya, nggak suka, benci dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. هذه القلوب ما سبب قسوتها؟ Hati yang semacam ini apa sebab kekerasannya? سبب قسوتها بعدها عن الله عز وجل. Jadi sebab kekerasannya adalah karena jauhnya mereka dari Allah Azza wa Jalla. لأن الله عز وجل بيده قسوة القلب وبيده لين القلب، فهو الذي يلين قلبك وهو الذي يقسي قلبك، فتحتاج أن تكون قريب من الله عز وجل ليصبح قلبك لينا. Jadi karena di tangan Allah lah kekerasan hati dan lunaknya hati manusia. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah melunakkan hati kita. Ulaika fi dhalalin mubin. Jadi mereka itu, orang yang keras hatinya, berada dalam kesesatan yang nyata. Yani dhalaluhum wadih likulli aqil. Maksudnya adalah kesesatan mereka sangat nyata, sangat jelas bagi orang akal yang berakal bisa melihatnya. Bimujarrad an tarahum ta'lam annahum fi dhalalin mubin wal iyad billah. Jadi hanya dengan melihatnya maka niscaya kita bisa tahu orang ini orang yang sesat dalam kesesatan yang nyata. Ba'da an dzakara Allah azza wa jalla wa qassama al-qulub ila qismain, qulub munshariha ta'ish ala nurillah wa qulub qasiyah ta'ish fi dhalalin mubin, dzakara ad-dawa'a wal 'ilaj. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hati manusia, yang pertama hati yang lapang dada dalam menerima Islam, dan yang kedua adalah hati yang keras membatu, ya mereka menolak Islam, maka kemudian setelah itu Allah menyebutkan obatnya, bagaimana hati ini menjadi lunak, tidak keras. Ma huwa ad-dawa? Ad-dawa fi ma anzalahu Allah. Jadi apa obatnya? Obatnya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Faqala jalla jalaluhu Allahu nazzala ahsanal hadits. Hadha i'lan li jami'in nas anna Allah qad anzala ahsanal hadits. Jadi obatnya adalah apa yang Allah turunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah, dialah Allah yang menurunkan sebaik-baik perkataan. Ini adalah pengumuman untuk semua manusia bahwasanya Allah telah menurunkan sebaik-baik ucapan bagi manusia. Wa kama anna adwiyat al-qalb fi ad-dunya hiya aghla al-adwiyah, kadzalika dawa'ul qalb ad-dawa' as-sahih al-Qur'an al-Karim huwa aghla wa a'zam kalam. Sebagaimana dalam kehidupan dunia, Al-Qur'an ini merupakan obat bagi tubuh kita, obat yang paling mahal. Maka demikian pula Al-Qur'an ini adalah dalam kehidupan manusia perkataan
maka dia adalah perkataan yang paling utama, yang paling terbaik. ولكنه مجانا غالي ولكنه مجانا. Jadi Al-Quran ini mahal, tapi dia gratis. بينما أدوية القلوب في الأمراض التي في الدنيا تذهب إلى الطبيب وتشتري دواء القلب غالي جدا. بعض الفقراء لا يستطيع أن يشتري دواء القلب. Sementara obat hati, obat jantung ya, yang ada di apotek ya, atau yang kita beli, yang dibeli manusia umumnya adalah yang baik, itu sangat mahal. Bahkan bisa jadi orang-orang miskin tidak mampu untuk membelinya. Tapi ini Al-Quran, obat hati terbaik, yang paling terbaik ya, itu gratis. إذن أول خبر أن هذا الدواء من عند الله. Jadi kabar pertama ya, bahwasanya obat ini datang dari sisi Allah. فهذا يجعل الإنسان مطمئن لهذا الدواء، لأن كلما عرفت أن صانع الدواء ماهر يطمئن قلبك وتأكل الدواء وأنت مطمئن. فما بالك إذا عرفت أن هذا الدواء هو كلام الله أنزله الله جل جلاله. Orang biasanya ketika membeli obat, ya tahu siapa pembuatnya, orang yang mahir, orang yang ahli di bidangnya, maka mereka tenang minum obat itu, merasa yakin ya. Maka apa ya prasangka kita jika obat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? فتكون وأنت تأكله واثق بالشفاء، لأن الله هو الشافي هو الكافي هو المعافي. فعندما تقرأه وتسمعه وتتلوه يكون عندك يقين أنك ستشفى بإذن الله. Karena Anda yakin ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya, maka jika Anda menerimanya, mengambilnya, menyantapnya, maka dengan yakin sekali ya Anda akan sembuh dengan izin Allah. وانظروا كيف نزل ومع من نزل وإلى من نزل. انظروا متى كيف نزل ومع من نزل وعلى من نزل وأين نزل. Jadi bisa dilihat kapan turunnya ya. Yang menurunkan itu siapa, bersama siapa, kemudian diturunkan kepada siapa, kemudian di mana turunnya. نزل من عند الله بواسطة جبريل عليه السلام. Jadi Al-Quran turun dari sisi Allah berwasilah, yaitu dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Atas utusan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. في شهر رمضان. Di bulan Ramadan. في ليلة القدر. Pada malam Lailatul Qadar. في أطهر البقاع مكة المكرمة. Di belahan bumi yang paling diberkahi, yaitu Mekah Al-Mukarramah. انظروا إلى هذا الدواء. Ya, mari kita lihat pada obat ini. وعظمة هذا الدواء. Ya, tentang keagungan obat ini. عظمة من نزل من عنده ومن نزل به ومن نزل إليه. انظروا إلى هذه العظمة التي تحيط بهذا الكتاب من كل جهة. Ya. Jadi lihat kepada kebesaran yang menurunkannya. Kemudian lihat kepada kebesaran orang yang sebagai perantara membawanya kepada manusia yang terbaik. Ya. Jadi Al-Quran ini memiliki kebesaran keagungan dari segala sisi. إذن هذا القرآن وصفه الله بأنه أحسن الحديث. Jadi Al-Quran ini Allah sifati bahwasanya dia adalah ahsanul hadis, perkataan yang terbaik. إذن لا تبحث بعده عن أحسن منه. Jadi oleh karena itu kita tidak perlu mencari ucapan terbaik selain dia. لا تلتفت يمينا ولا شمالا أمامك أحسن الحديث. Jadi tidak perlu kita menoleh ke kiri dan ke kanan. Di depan kita, di depan Anda semua sudah ada perkataan terbaik itu. المحزون له القرآن الكريم. Jadi sesuatu yang tersimpan ya, yang di dalamnya banyak perbendaharaan, yaitu Al-Quranul Karim. إذا أصابك الحزن لا تقل أستمع إلى أغنية عاطفية أغنية رومانسية تذهب عني الحزن وتجلي عن قلبي الهم. لا، القرآن الكريم. Jadi orang yang bersedih ya, maka tidak perlu mendatangi ya, mendengarkan musik atau menyaksikan film-film romantis atau hal-hal yang lainnya untuk menghilangkan kesedihannya. Cukup bagi Anda orang yang sedih Al-Quran. تشعر بالملل ماذا أفعل ما عندي شيء أنا اليوم إجازة أنا في البيت ما عندي شيء ماذا أفعل. لا تشعر بالملل والقرآن في بيتك. Ya.
Orang yang mengalami kebosanan, ya, liburan, bosan, nggak ada yang dikerjakan, mau ngapain, nggak ada. Maka di depan Anda Al-Quran. بعض الناس الآن يجلس ماذا أفعل؟ أين أذهب؟ ماذا أفعل؟ يشعر بالضيق ويشعر بالفراغ. ما عندي ماذا أفعل؟ عندك القرآن الكريم. Sebagian orang sekarang lagi gelisah, ya, gelisah, nggak tahu apa yang harus dikerjakan, ya. Waktunya luang, tapi nggak tahu apa yang harus dikerjakan, ya. Maka di hadapan Anda ada Al-Quran, Anda bisa membacanya. إذن هذا أحسن الحديث في كل شيء. Jadi Al-Quran adalah ucapan terbaik dalam segala hal. في الاعتقاد، في الاقتصاد، في السياسة، في الأخلاق، في القصص، في كل ما تريد. Dalam masalah i'tiqad, keyakinan, dalam masalah siasa, politik, dalam masalah iktisad, ya, ekonomi, ya, dalam masalah muamalah, apa saja ada dalam Al-Quran. إذن كل الحسن في هذا القرآن الكريم. Jadi semua kebajikan itu ada dalam Al-Quranul Karim. وكلما اقتربت منه اقتربت من الحسن. Maka setiap kali Anda mendekat kepadanya, itu artinya Anda mendekat kepada kebaikan. وعكسه القبح. كلما ابتعدت عن القرآن الكريم ذهبت إلى القبح والعياذ بالله. Dan kebalikannya adalah kejelekan atau keburukan. Setiap kali Anda jauh darinya, itu artinya Anda yang mendekati kepada keburukan dan kejelekan itu. فالقريب من القرآن اعتقاده حسن. Jadi orang yang dekat dengan Al-Quran, akidahnya, keyakinannya itu akan menjadi baik. عقيدة السلف. Ya, akidahnya adalah akidah salaf, orang-orang dahulu yang benar. وكلما ابتعدت عن القرآن الكريم تسوء عقيدتك. Dan setiap kali Anda menjauh dari Al-Quran, maka akidah Anda, keyakinan Anda itu akan menjadi buruk. وتصبح والعياذ بالله بعيدا عن السنة والتوحيد والعقيدة الصحيحة. Dan semakin Anda menjauh seiring dengan waktu, Anda akan semakin menjauh dari Al-Quran, sunnah dan tauhid. كلما اقتربت منه حسنت أخلاقك. Setiap kali Anda dekat dengannya akan baik akhlak Anda. كلما ابتعدت عنه أصبحت أخلاقك قبيحة. Setiap kali Anda menjauh darinya, jadi akhlak Anda akan menjadi buruk. كلما اقتربت منه حسنت معاملتك وكلما ابتعدت عنه ساءت معاملتك. Ya. Setiap kali Anda dekat dengannya, akan baik muamalah Anda dengan manusia lain. إذن هو الحسن من اقترب منه حسن في كل شيء ومن ابتعد عنه قبح في كل شيء. Jadi ini adalah kebaikan. Jadi orang yang dekat dengannya maka akan baik seluruh keadaannya. Orang yang jauh darinya akan menjadi buruk dan menjadi jelek semua urusannya. وانظروا إلى أمة الإسلام قديما عندما كان القرآن دستورها. Jadi lihatlah umat Islam dahulu ketika Al-Quran ini menjadi pedoman hidup mereka. ما فيها فقير. الفقير أصبح لا يأخذ الصدقات. Ya. Tidak ada orang fakir. Bahkan ditanya, mana orang fakir? Enggak ada yang untuk bisa diberikan sedekah. ما فيها ذليل. كل المسلمين أعزاء. Ya. Jadi waktu itu enggak ada umat Islam itu direndahkan. Semua umat Islam waktu itu memiliki izzah, لا kemuliaan. يجرؤ كافر أن يهين مسلم. Jadi tidak berani orang kafir itu menghinakan, ya, orang muslim. جيوش المسلمين مستعدة. Ya. Pasukan kaum muslimin siap. امرأة في عمورية قالت ومعتصماه فأرسل لها جيشا خلصها. Jadi ada seorang wanita di Amuriyah, ya. Ini sedang tersakiti. Kemudian dia mengatakan, "Ya Mu'tasimah." Waktu itu pemimpin kaum muslimin adalah Mu'tasim. Maka Mu'tasim mengirimkan pasukannya menyelamatkan, membebaskan wanita tadi. أوروبا كلها تدفع الجزية سنويا إلى المسلمين. Dan Eropa waktu itu membayar jizyah tiap tahun untuk kaum muslimin. كل هذا والمسلمون يتنقلون في كل بلاد المسلمين بدون باسبور بدون فيزا. Dan umat Islam mereka bisa berpindah, ya, bepergian dari satu ke negeri yang lain, negeri-negeri muslim, ya, masuk tanpa ada paspor, tanpa ada visa. وتسكن في أي بلد من بلاد المسلمين تشاء. Ya. Dan waktu itu, ya, kalau seandainya kita hidup waktu itu, kita bisa di negeri manapun, negeri Islam manapun yang kita mau. كل هذا العز كل هذا الفخر كل هذا الغنى كل هذه القوة لما كانت أمة الإسلام دستورها القرآن الكريم.
Jadi wibawa ini, kekuatan ini semua kapan? Ketika Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan mereka. Lamma taraku al-Quran wa akhadhu dasatir ukhra adhallahumullah, ahanahumullah. Ketika mereka meninggalkan Al-Quran, kemudian mengambil yang lain sebagai pedoman hidup mereka, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menghinakan umat ini. Qabla ayyam muhajirun min Suria kanu fi Turkiya wa aradu ad-dukhul ila Eropa, ila al-Yunan. فلما دخلوا بأطفالهم ونسائهم ضربهم البوليس اليوناني وجردهم من ثيابهم وأرجعهم إلى تركيا عراه. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu, jadi orang-orang yang keluar dari Suriah, mereka yang tinggal di Turki hendak masuk Eropa, dibuka pintu oleh Turki untuk bisa masuk Eropa. Ketika hendak masuk Yunani, maka orang-orang Yunani, tentara Yunani ini memukuli mereka, bahkan mengambil baju-baju mereka. Jadi mereka hendak pergi ke Eropa dengan anak-anak mereka, istri-istri mereka. Mereka kembali ke Turkiya karena ditahan bahkan dengan tidak memakai baju. Dalam keadaan babak belur, terpukuli. Qala Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu anhu, nahnu qaum a'azzana Allah bil Islam. فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, kami ini adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam. Jika kami mencari selain Islam, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghinakan kami. Idzan kullul husn alladhi marra ala ummati al-Islam, كل الخير الذي مر على أمة الإسلام، كل القوة التي كانت فيه أمة الإسلام كان في الزمن الذي كان القرآن الكريم كل شيء في حياتهم. Jadi kewibawaan yang dimiliki umat Islam, kemuliaan yang dimiliki oleh umat Islam, kebaikan yang dimiliki umat Islam, itu kapan terjadi? Ketika Al-Quran ini menjadi segala sesuatu bagi mereka. Allah nazzala ahsan al-hadits kitaban mutasyabiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan perkataan yang terbaik, yaitu Al-Quran yang serupa artinya, serupa isinya. Huna Rabbuna yaqul mutasyabih, yani kulluhu mutasyabih. Wa fi surat Ali Imran yaqul ba'duhu mutasyabih wa ba'duhu muhkam. Famadha naf'al? Jadi di sini Allah katakan Al-Quran itu mutasyabihan, artinya serupa, arti-artinya, mana-mananya. Kemudian dalam surat Ali Imran Allah katakan sebagian dari Al-Quran itu ada yang mutasyabihat, sebagian yang lain muhkam. Idzan mal farq baina hadhihi al-ayah wa baina surat Ali Imran? Jadi apa perbedaan antara mutasyabih dalam ayat ini dan mutasyabih yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran? Idzan fi surat Az-Zumar المقصود أن القرآن كله متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن والبيان والبلاغة والفصاحة. لا تجد آية مختلفة عن آية في هذا الأمر. Jadi mutasyabih dalam surat Az-Zumar ini maksudnya adalah ayat-ayat dalam Al-Quran itu sama, jadi saling mencocokkan satu sama lain, sama maknanya, sama balaghahnya, sama bayannya, jadi sama keindahannya dalam kebaikannya, itu mirip satu sama lain. Yusaddiqu ba'dahu ba'dan. Dan Al-Quran itu membenarkan ayat satu ayat yang lainnya. La tajid ayat tu'arid ayat wa tukhalif ayat wa tukadzib ayat. Jadi sama sekali kita tidak akan dapatkan satu ayat itu mendustakan ayat yang lainnya, atau menyelisihi ayat yang lainnya, atau bertentangan dengan ayat yang lain. Li'annahu min 'indillah. Karena ia datang dari sisi Allah. Kama qala Allah azza wa jalla, "Walau kana min 'indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Law kana al-Quran laysa min 'indi Allah lawajadta ikhtilaf. Huna yaqul shay' thumma ba'dahu yaqul shay'un akhar yukaththibu ba'dahu ba'dan li'annahu kalam ghairu Allah. Amma kalam Allah la yakun fihi dhalik. Seperti apa yang Allah katakan, seandainya Al-Quran ini datang dari sisi selain Allah, niscaya akan didapatkan di situ ikhtilaf,
perselisihan yang banyak. Ayat ini bertentangan dengan ayat yang lain. Ini bertolak belakang dengan ayat yang lain. Pasti itu. لذلك إذن معنى المتشابه في سورة الزمر أن القرآن كله متشابه يشبه بعضه بعضا. Jadi makna dari kata mutasyabih dalam surat Az-Zumar ini yaitu ayatnya itu serupa ayat yang satu dengan ayat yang lain. في آل عمران قال الله عز وجل منه آيات محكمات وأخر متشابهات. إذن يقول القرآن في آيات محكمات وآيات متشابهات. Sementara dalam surat Ali Imran Allah katakan, jadi dari Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, yaitu ayat yang samar, belum jelas. هنا المقصود فهم الناس. Jadi maksudnya di sini adalah kepemahaman manusia terhadap ayat-ayat itu. إذن القرآن كله متشابه ولكن فهم الناس هو الذي يحدث أن بعض الناس لا يفهم هذه الآية وبعض الناس يفهم هذه الآية متشابهات. Ya. Jadi semua Al-Quran itu ayatnya itu mutasyabih, maksudnya ayatnya itu sama-sama baiknya. Tapi ada dalam pemahaman itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada orang yang paham ya terhadap ayat ini orang-orang yang berilmu, dan ada orang yang masih samar, belum paham. Nah, ثم قال الله عز وجل عن هذا القرآن الكريم آيات الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. Ya, kemudian setelah itu Allah menyebutkan ya bahwasanya Allah menurunkan kitab ya perkataan yang terbaik ini yaitu Al-Qur'an yang serupa dan diulang-ulang. تتكرر فيه الأخبار والقصص والمعلومات. Jadi dalam Al-Qur'an itu diulang-ulang kabar-kabar, bahkan kisah-kisah itu sering kali diulang-ulang oleh Allah. ذكر الجنة والنار متكرر. Kemudian Allah menyebutkan surga dan juga neraka, itu berulang-ulang. ذكر الأنبياء وقصص الأنبياء متكرر. Demikian juga ketika Allah menyebutkan ya kisah-kisah para nabi, itu juga diulang-ulang oleh Allah. الأحكام الشرعية تتكرر في آيات كثيرة. Hukum-hukum syariat itu juga diulang-ulang oleh Allah dalam ayat-ayat atau surat-surat yang banyak. لترسخ المعلومات. Agar apa? Agar maklumat ya pengetahuan yang Allah sebutkan itu betul-betul menghujam, menancap kuat. ويرسخ الإيمان. Ya, dan juga kuat ya merasuk keimanan itu dalam dada. ويرسخ الفهم. Dan juga menancap kuat kepemahaman. لأن الآيات تتكرر عليك. Kenapa? Karena ayat itu diulang-ulang. تسمعها في البقرة في آل عمران في جزء عامة تمر عليك الآيات طويلة قصيرة هنا يركز على أمر وهنا يركز على أمر آخر. Ya. Jadi Allah mengulang-ulang dalam surah Al-Baqarah, dalam juz Amma, kemudian dalam yang lainnya. Jadi Allah mengulang-ulang ya sehingga apa? Ini disebutkan tentang suatu hukum dengan ayat yang panjang, kemudian disebutkan dalam ayat yang lain yang pendek. Ini diulang-ulang oleh Allah agar apa? Betul-betul menancap dalam hati kita. Wa aidan mathani idza dzakara al-jannah dzakara an-nar idza dzakara sifatil mu'minin dzakara sifatil munafiqin idza dzakara ahli al-yamin dzakara ahli al-shimal al-lail an-nahar al-dzakar al-untha wa hakadha. Jadi dan juga mathani diulang-ulang. Ketika Allah menyebutkan surga, Allah juga sebutkan neraka. Ketika Allah sebutkan orang beriman, Allah juga sebutkan lawannya yaitu orang kafir. Allah sebutkan laki-laki, Allah sebutkan perempuan. Malam Allah sebutkan siang. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pasangan-pasangan itu. Wa aidan qala al-ulama anna Allah azza wa jalla عندما تحدى الكفار أن يأتوا بسورة أن يأتوا ب10 آيات أن يأتوا بآية عندما عجزوا عن هذا الأمر. نعم. Dan juga Allah ya menantang orang-orang kafir untuk mendatangkan ya 10 ayat yang semisal dengan Al-Qur'an atau bahkan 1 ayat yang semisal dengan Al-Qur'an. فلما عجزوا الله عز وجل يجعله مثاني يعني يذكر القصة الواحدة قصة آدم عليه السلام يذكرها في البقرة يذكرها في الأعراف يذكرها في صاد يذكرها في طه نفس القصة بأساليب مختلفة. Ya. Jadi ketika mereka ya tidak mampu orang-orang kafir dan musyrik itu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an,
Contohnya misalnya Allah menyebutkan kisah tentang Nabi Adam. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf. Kemudian surat Taha. Sad. Kemudian dalam surat Sad. Itu menceritakan kisah yang sama, yaitu kisah Nabi Adam. Tapi disebutkan kisah itu dari sisi yang berbeda. Antum la tastati'una an ta'tu bi ayah, fallah azza wa jalla ya'ti bil qissati al-wahida bi asalib mukhtalifah. Jadi kalian tidak bisa mendatangkan satu ayat pun, tapi Allah mampu mendatangkan satu kisah dengan berbagai sisi. Fayaziduhum ajzan ala ajzihim. Maka ini menambah ya kelemahan atas kelemahan mereka. Wa dhullan ala dhullihim. Ya kerendahan, ya kehinaan atas kehinaan mereka. Fala yastati'una an yaqtaribu min hadzal Qur'an abadan. Dan mereka tidak akan bisa mendekat ya dengan Al-Qur'an selamanya. Idzan hadza ma'na mathani. Jadi ini adalah makna mathani. Madza yahduts lil mu'min عندما يسمع أحسن الحديث المتشابه المثاني ماذا يحدث له؟ Jadi apa yang akan terjadi pada seorang mukmin ketika mereka mendekat kepada ucapan yang terbaik, ucapan yang serupa dan ucapan yang diulang-ulang ini? تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Ya akan gemetar ya darinya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. الجلد والشعر يقشعر. Ya. Jadi kulit dan bulu yang ada di kulit kita itu akan gemetar. كل هذا عندما تأثر القلب. Itu semua ketika hati itu terpengaruh dengan Al-Quran. فهذا أول أمر الخشية والخوف. Jadi ini adalah hal yang pertama, yaitu khasyah, ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا حال المؤمنين عند سماع القرآن الكريم. Jadi ini adalah keadaan orang-orang beriman ketika mereka mendengarkan Al-Quran. كما قال الله عز وجل عنه عن قلوبهم في سورة الأنفال وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هكذا حال المؤمنين إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا. Ya, jadi hati mereka seperti apa yang Allah sebutkan ya, jika dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran maka akan bertambah keimanan mereka. إذن القلب يوجل ويخاف عندما يستمع لكلام الله عز وجل. Jadi hati kita, hati manusia itu akan bergetar ya, bergejolak karena ketika mendengar ayat Allah karena takut kepadanya. والعيون تدمع إذا سمعت كلام الله عز وجل. Dan juga mata kita akan meneteskan air mata ketika mendengar firman Allah. والجلود تقشعر. Dan kulit itu akan gemetar. فقط هذا هو التأثير. Apakah ini saja pengaruh Al-Quran itu? لا يتوقف التأثر بالقرآن الكريم على هذه الأمور. Jadi pengaruh Al-Quran itu tidak berhenti pada hal ini saja. ماذا يحدث بعد ذلك؟ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Jadi kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya, kemudian akan melunak kulit mereka dan hati mereka kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. بعد القشعريرة تأتي الليونة. Ya. Jadi setelah gemetar ya karena takut, itu akan datang melunak. أصبح البدن جاهز لطاعة الله عز وجل. Jadilah tubuh manusia siap untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. عندما يكون هناك مثلا حديد قاسي نضع له قطرات من الزيت يصبح سهل الحركة. Ya. Jadi misalnya ada per ya sulit digerakkan ya. Maka diberi minyak. Setelah itu diberi pelumas lah begitu ya. Kemudian akan mudah untuk digerakkan. أو باب قاسي عندما نفتحه يصدر صوت كيف يصدر صوت مزعج. عندما نضع له زيت يصبح لين. Ya. Demikian pula pintu yang lama tidak dibuka, berkarat engselnya. Ketika dibuka bunyi krek keras, sulit dibuka. Kemudian ketika diberi olesi minyak, ditetesi minyak, akan mudah dan tidak bersuara. هكذا تلين كما قال الله عز وجل ثم تلين جلودهم
وقلوبهم إلى ذكر الله. Jadi demikianlah melunak, ya, seperti apa yang Allah sebutkan, ya. Kemudian melunak kulit mereka dan hati mereka kepada zikrullah, ingat kepada Allah. إذن بعد الترهيب يأتي الترغيب. أولا عندما سمعوا القرآن الكريم أحسن الحديث شعرت أبدانهم وجلودهم بالترغيب والخوف، ثم بعد ذلك تلين قلوبهم إلى ذكر الله عز وجل. Jadi setelah mereka diberi peringatan, kemudian mereka termotivasi untuk melakukan ketaatan. Jadi setelah mereka takut kepada Allah ketika mendengar dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, hati mereka menjadi takut. Kemudian setelah itu melunak, termotivasi, mudah untuk melakukan ibadah dan ketaatan. فكل الأغلال التي تغلغل الإنسان وتمنعه من طاعة الله عز وجل تتكسر. Ya. Jadi semua belenggu yang membelenggu manusia sehingga dia berat untuk melakukan taat, untuk beribadah kepada Allah, itu semua akan terurai, akan terlepas dari orang tersebut. فالوجه يسجد. Maka wajah orang itu kemudian akan sujud. والظهر يركع. Ya, kemudian punggungnya akan rukuk. والعين تدمع. Dan mata akan menangis. واليد تنفق. Dan tangan akan berinfak. والقدمين تسعى إلى الطاعة وإلى المساجد. Ya, dan kedua kaki akan berusaha berjalan menuju masjid-masjid. والعين تغض بصرها. Dan mata akan menundukkan pandangannya. والفم لا يدخل فيه الحرام. Dan lisan, ya, kedua bibirnya tidak menyebutkan yang hal-hal yang diharamkan. والأذن لا تستمع للحرام. Dan juga telinga tidak akan mendengar kepada hal yang diharamkan. كل الجلود لانت لذكر الله عز وجل. Jadi semua kulit ini melunak untuk mengingat Allah Subhanahu wa كل taala. الأعضاء رجعت إلى الله عز وجل. Semua anggota tubuh kembali kepada Allah Azza wa Jalla. كل ذلك لأنها رجعت لأحسن الحديث. Itu semua terjadi karena orang tersebut kembali yang mendengar kepada ucapan terbaik. كما قال الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولا الاستماع ثم الاتباع. Seperti apa yang Allah katakan, alladzina yastami'una alqaula, yaitu orang-orang yang mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsana, dan mengikuti ucapan yang terbaik. Yang pertama mendengarkan Al-Qur'an, kemudian setelah itu mengikutinya. إذن أول مراحل الخشوع هي الاستماع. Jadi marhalah, ya, tingkatan pertama agar kita sampai kepada kekhusyuan, yaitu yang pertama adalah istima', kita mendengar dengan seksama. وهذا الاستماع ليس بالأذن فقط. Jadi mendengarkan itu tidak hanya cukup dengan telinga saja. وإنما يجب أن يكون بالأذن والقلب. Ya, yaitu dalam mendengar dengan telinga dan juga dengan hati. Ya. لأنه بعض الناس يسمع لكنه لا يستمع. Jadi sebagian orang itu mendengar, tapi dia tidak mendengar dengan seksama dengan hatinya. يسمع بالأذن والقلب لاهي غافل بعيد عن الله عز وجل. Jadi dia mendengar hanya dengan telinganya, sementara hatinya jauh, ya, merantau kemana-mana dari mengingat Allah. لا يجب أن تجمع كل جوارحك وأنت تستمع لكلام الله عز وجل. Jadi Anda harus mengumpulkan seluruh, ya, anggota, ya, indera Anda untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. يجب أن تجمع كل جوارحك وأنت تقلب المصحف. Ya. Dan Anda harus mengumpulkan seluruh anggota tubuh Anda. Fokus Anda ketika Anda membolak-balik halaman dalam mushaf. عينك أذنك لسانك قلبك يدك كلها مجتمعة عند الاستماع للقرآن الكريم. Jadi tangan Anda ketika membuka, mata Anda ketika melihat, kemudian telinga Anda, mulut Anda, hati Anda, pikiran Anda fokus ketika menghadap mushaf ini. ويجب أن تفهم أن أي غفلة معناها خسارة. ستخسر حرف من كلام الله، آية من كلام الله. إذن أي غفلة، أي انشغال بغير القرآن معناها خسارة. Ya. Dan hendaklah kita fokus dan kita sadari, ya, kita fokus dan tidak ingin kerugian. Jadi fokus, jadi tidak ingin merugi walau hanya satu huruf, satu ayat. إذا فهمت هذا لن تغفل. Maka jika kita paham tentang hal ini, kita tidak akan lalai dalam membuka atau membaca mushaf ini. إذا ذهبت إلى
الصراف الآلي وطلبت 5 مليون أو 10 مليون ثم خرج المال 10 مليون، أنت الآن تعد، كيف حالك؟ Ya, misalnya kalau kita pergi ke ATM, ya, kita ngambil uang, ya, 5 juta, kita ambil, keluar. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita lalai atau fokus ketika mengambil uang itu? ستجمع تلك الأوراق الحمراء التي 100,000 روبية 100,000 روبية ثم تبدأ تعدها بكل خشوع وخضوع. Jadi Anda akan mengambil uang itu yang lembaran-lembaran merah. Kemudian Anda mulai menghitungnya dengan khusyuk, ya, tidak lalai, betul-betul fokus ketika menghitungnya. وأنت في محراب الATM. Anda berada dalam mihrab, ya, mihrab ATM maksudnya. لن تلتفت يمينا ولا شمالا. Jadi Anda tidak akan noleh kiri atau kanan. لو كلمك إنسان لن تستمع إليه. Mungkin bisa jadi orang ngajak bicara Anda, mungkin Anda tidak mau mendengarnya. لو وقفت بجوارك أجمل امرأة لن تنظر إليها. Seandainya berdiri wanita yang paling cantik pun di samping Anda, mungkin Anda tidak akan melihatnya. لماذا؟ Kenapa? لا تريد أن تخسر 100,000 روبية. Karena Anda tidak ingin rugi walau hanya 100.000 rupiah. فأنت خاشع، عينك خاشعة، لسانك، يدك، عقلك، فكرك كله مشغول بعد هذه الدراهم. Kenapa? Karena Anda khusyuk, ya, akal Anda, mata Anda, tangan Anda, pikiran Anda, semuanya khusyuk menghitung uang. حتى تتأكد أن هذا المال كامل لا ينقص منه روبية واحدة. Ya, sehingga Anda yakin bahwasanya uang yang Anda terima itu pas, ya, tidak berkurang walau hanya 100.000 rupiah. كن هكذا وأفضل من هذا عندما تقرأ كلام الله عز وجل. Maka jadilah Anda seperti ini, ya, ketika Anda membaca firman Allah Azza wa Jalla. اجمع كل الجوارح، استمع. الذين يستمعون القول، ما قال يسمعون، قال يستمعون القول. Ya. Maka kumpulkan, fokuskan seluruh anggota tubuh Anda ketika membaca Al-Qur'an ini, ya. Jadi Allah katakan alladzina yastami'una al-qaula. Bukan Allah tidak mengatakan alladzina yasma'una al-qaula. Jadi maksudnya yaitu orang-orang yang mendengarkan dengan seksama. Jadi bukan hanya mendengar saja, tapi mendengar dengan seksama, mendengar dengan telinga dan hati. بهذه الطريقة في الاستماع سيدخل القرآن إلى قلبك. Jadi dengan cara, ya, mendengarkan semacam ini, Al-Quran akan masuk dalam hati kita. وتخشع بإذن الله تبارك وتعالى. Ya, dan kita insya Allah akan khusyuk dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. آمين. يا رب العالمين. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا مجيب دعوة المضطرين. آمين. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. اللهم يا غياث المستغيثين. يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واخذل أعداء الدين. وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وصوب رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام
واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بكلئك الذي لا يضام، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا ضياء، ولأمراضنا شفاء. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.